5,56 mol water. Okay, dan 6.3. Hoe dit gegaan met hom? Alright? 6.3. Methylbenzoate is 'n verbinding wat gebruik word in die vervaardiging van parfuum. And then they say in this you find that 5,325 gram monster. Dat 'n monster van methylbenzoate. In that, in total, it has 3,758 grams of carbon. Net gou vinnig hier die dingie doen. Okay, it has that amount of carbon. En dit het 0,316 gram waterstof. En dit het 1,251 gram suurstof. Now, normally, they don't give you the total weight of the sample. They just tell you that this and this and this, and then they give you the percentage already. Nee? Dis moes ons al die vrae gedoen het, wat hulle sê nou maar vir jou gesê het, dis 24% koolstof, 12% suurstof, wat ook al. And then we went and we assumed that we are working with 100 grams, so then we use 24 grams and 12 grams, etc. But this one, they give you the weight of the sample. So jy moet eers gaan uitwerk watter persentasie van daai monster is koolstof. Watter persentasie van daai monster is waterstof en watter persentasie is suurstof. So that's where we're going to start. Maar ek gaan sommer dan van die persentasie reguit oorgaan. Okay. So, daar's meer as een manier om hierdie goeders te doen. As jy dit op 'n ander manier gedoen het en jy het by dieselfde plek as ek uitgekom, good for you. So ek gaan sê 3,758 5 maal met 100 beteken hierdie ene bestaan uit 70,5728%. En sien julle, ek rondom maar af tot so 4 of 5 desimale plekke net om seker te maak hy snoeker jou nie verder nie. So in other words, if I had 100 grams of this, then the amount of moles in that 100 grams would have been mass divided by molar mass. So we've got 70,5728 divided by 12. Okay. So in 100 gram sou daar 5,88 mol gewees het. Ek sê weer, daar is 'n ander manier ook om hierdie te doen. So that's concerning carbon. Hydrogen, 0,316 divided by the total mass times 100. Geef jou dat in totaal bestaan hierdie ding uit 5,9343% waterstof, meaning that in 100 grams, we would have 5,93 whatever mol. Sien julle, daai twee getalle is redelik naby aan mekaar? So at this point, I'm already assuming that for each carbon, we're going to have one hydrogen. Okay. En dan wat die suurstof aanbetref, doen ek nou net dieselfde ding.
Suurstof is 16. Okay. Julle hoef nie elke keer daai mol en 100 gram by te skryf nie. This is just for you to understand what we are working towards. Okay, so dan gaan ons sê die verhouding van koolstof tot waterstof tot suurstof is 5,88 tot 5,93 tot 1,47, let's say. Deur wat gaan ons omdeel? Gedeel deur daai ene, né? So then this becomes 4 to hy gaan net 'n klein bietjie meer as 4 wees, maar klein genoeg dat ons hom kan skryf as 4. So this is actually 4,03, né? Maar ons gaan hom ons net skryf as 4 en daai ene is 1. Meaning that the empirical formula of this is C4H4O. Okay. Maar dan sê hulle vir jou as die molekulêre massa van dit actually 136 gram per mol is, bereken die molekulêre formule hiervan. So then we start off by calculating the molar mass of this. In ander woorde, met my empiriese formule kom ek uit by 68. So the actual formula will be times 2 all the way through. So you'll have C8H8O2. For interessantheid, yeah. Why did we divide them by each other? This is the actual mass, and this is the empirical formula's mass. So then you need to get a constant relationship with which you're going to times them. You've done it. You did it like that in the exercise as well. Yeah. This isn't new. Don't be flustered by this. Okay, net vir interessantheidsonderhalwe. Oh. Kom ons kyk of ek hom kan teken. Hierdie een het so 'n ring met dubbelbinding so om. En dan het hy hier 'n koolstof met 'n dubbelbinding suurstof. Suurstof na, wat sal daai wees, 'n waterstof. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Al daai streepies is waterstowwe. Dis wat jy aanspuit as jy parfuum aanspuit, hektiek. Okay. Goed. Everyone happy with that? You don't need to know that yet. You won't need to know it next year either. Maar as jy aangaan met chemie op universiteit, gaan jy met klomp benseenringe te doen kry. Daai is 'n benseenring. Ons hou nie van hom nie. Okay. Goed. Vraag 7 sê hulle vir jou definieer die term beperkende reagent so that you can get from your textbook, but
The basics of it is the reactant that will be used up first, which means it will determine the amount of product that can be formed. Okay, dan sê hulle vir ons by 7.2. Yster reageer met swavel om ystersulfiet te vorm volgens die volgende gebalanseerde vergelyking. So we've got Fe plus S equals FeS. Bereken watter van die twee stowwe volledig opgebruik word indien 20 gram yster en 10 gram swavel gemeng en verhit word. So what are they asking us? They're asking us to determine which one will be the limiting reactant. Die een wat volledig opgebruik gaan word, the one that will be used up completely, is the one that will be the limiting reactant. Okay, goed, so ons begin deur die mol van elkeen uit te werk. So dis massa gedeel deur molare massa. Sien julle hoe goed is ek in elke keer die formule neerskryf? Nee. Always write down the formula first, even if you don't want to. Sê vir my as die timer naby aan 15 minute kom. Okay. En hierdie is lekker maklik in die sin dat die verhouding van die gebalanseerde vergelyking is 1 tot 1. So we can literally just look at which one has the least amount of moles and that will be the limiting reactant. Jy hoef nie nog 'n ander snaakse verhouding in te sit nie, want Fe tot S is 1 tot 1. So which one will be limiting? Swavel, né? Stem julle saam? That one will be the limiting reactant. You need to write that down. Okay. Dan sê hulle vir jou, hoeveel gram van die ander stof is in oormaat? Now remember, in the beginning, you had 0,357 mole of iron. Nee? Oorspronklik. Hoeveel mol van die yster word gebruik in die reaksie? How much mole of the iron will be used during the reaction? Hoe weet ek dis hoeveel gereageer het? Want dit is hoeveel van die swavel gereageer het en hulle is 1 tot 1. So because they are in a one-to-one relationship, it means that if 0,3125 mole of the sulfur reacted, then the same amount of the iron would have reacted. So how do we know how much is left? You just subtract those, né? Nicola, jy het mos nou die dag 'n soort gelyke een gedoen, jy kon hom eers omgesit het na massa toe ook.